Hello guys, maayong hapon. So karon mag-harvest ta og talong kay wala mi sudan karon. So grabe kayong pagpabunga sa among talong guys. Oo na, bisag tigulang na. Mga 5 na ni siya kabulan gikan sa iyang pagpamunga sugod atong Mayo. Hangtod karon Oktuber na lang nagbunga lang gyapon guys. Grabe gid ang kuwan guys. Epektibo gyud ay kining ihi guys mo abono. Sagulan og tubig. Kanang ihi sa rinula guys. Sagulan tubig sa kabaldi. So karon bagid ko kabalo nga epektibo gid siya sa kining mga tanom nato nga pangabuno. Imagine guys, atong Mayo mga tunga-tunga sa Mayo karon October na. Hangtod karon nagapamunga pagyapon guys oh. Daghan guys sa bunga bisag ang uban naupaw na halos ang dahon diri sa mga sanga-sanga lang na nagbunga guys. Pero daghan gyapon bunga guys. So libre na ang panudan guys, gulay. So mao na nga kung naamoy mga tanom, ayaw sayangi ang inyong kuan mga ihi. Nanglan yung saluron sa arenola guys kay nindot gid siya sa kining mga tanom. Sulayin ninyo guys. Di ba makaingon mo nga ang inyong tanom gayud dugay gid siya mamatay na oh, daghan na. Among na-harvest. So pag sulayin ninyo nga ipuno ng inyong mga kuan ihi isulod sa rinula nya gabuntag sa gulag isa ka balde nga tubig mo ipang buo sa mga tanom mga gulay bisag unsang klase nga tanom guys pwede sa mga buwak oh naras kilid karsada pila hay rin guys kapuno guys mga napulo man siguro ni kapuno kini nga talungan ni unya usahay na pay mangayo diri adlaw-adlaw tag pila ka buok may mangayo kay ila kunong lapuan kay sa gulag ginamos. Na libre na. Oh. Na oh, hapit na puno nga mong sudlanan ba. Grabe gyud ay. Karon pa ko naka sulay guys ba, nakatuo nga kining ihi gyud ay sa tao. Unya sa gulan ng tubig mo imong ibuo adlaw-adlaw. Hindi lang palabian. Ang isagol gyud din yung mga isagid kabalde nga tubig mo na ibuo adlaw-adlaw bayn-baynon sa mga tanom. So napay iban diha guys mga tanom guys nahurot na kanang ilawom anak guys sa talong. Sa bata pa ng talong mga pitsay po na sila guys. Naapanganit na gapon na ron panagsa. So magpahimulo siguro mayog gulay. So mao na kung naamoy mga tanom, pwede dili na ta kinahanglan og magpalit og abono. Kana na lang guys para dili na kinahanglan nga magastos patag kwarta. Simple ra kayo nga kuan pamaagi. Ang atong mga ihi mainig gabi sulod lang natong karinula inig kabuntag mo na atong ibubo sa atong mga tanom. Una guys oh puno na daghang kaayong bunga.